Danas vam želim predstaviti jedno tradicionalno tursko jelo koje se zove jaglama. Ovo jelo potiče iz centralne Anadolije, a posebno je poznato u gradu Kaseri. Na prvi pogled podsjeća na lazanje, ali se priprema na potpuno drugačiji, domaći i autentičan način. Jaglama se sastoji od tankih, mekanih tijesta koja se slažu jedno preko drugog, a između svakog sloja stavlja se bogat nadev od mljevenog mesa, luka, paradajza i raznih začina. Svaki sloj tijesta se premaže toplim mesnim umakom, pa jelo postaje izuzetno sočno i ukusno. Ono što jaglamu čini posebnom jeste način serviranja. Slojevi se režu kao torta, a često se jede rukama, što daje poseban osjećaj domaće atmosfere i tradicije. Jelo se obično poslužuje toplo uz jogurt ili ajran, koji savršeno upotpunjuju njegov bogat okus. Za mene, jaglama nije samo obrok, već pravo porodično jelo koje okuplja ljude za stolom i predstavlja dio turske kulinarske tradicije.